हाय हेलो गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आपण माने वेलकम टू आवर सेकंड ब्लॉग। देखंतु मैं पूरा बिना मेकअप रे गाधे सरची किंतु किछि भी सज हेनी कारण आज हम गोटे बहुत बढ़िया जगह को जिबार अछि। आउ शूटिंग भी किछि लिटिल गूगल पई सर्च करियार अछि। सेति पई मु आगे भाबिली रोसे बास सब साथ देबी तापर बल से सजबाज हे शूटिंग करी जीवो से जगह को। तो मु भात करि सरची डाली एटी कुंडुडी आलू काटी के भाजुची। सकाळ खाଇବା ପାଇଁ କିଛି ରାତିରେ ବାସି ରୁଟି ବଳିଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଖାଇବୁ। ବୁଢୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ରୁଟି ହେଇଛି କାରଣ ସେ ବାସି ଜିନିଷ ଖାଇବେନି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଆଉ ଭଜା ହେଇଛି। ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଟି ଦେଖେଇଦେଲେ ଦାନ୍ତ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖିଆ ଚାକୁଳି ଚାକୁଳି ତ ସକାଳ 7ଟା ବାଜିଛି ବୁଢୀ ମା ଉଷୁମ ଉଷୁମ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ହଲିକ୍ସ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ସେ ପିଇବେ। ତା ଭିତରେ ଇଏ ଆଣିଛନ୍ତି ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ କୋଉଠି ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ମାଛ ବି କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଆଇଁଷ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ ସକାଳ ଖାଇବା ସାରିଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଯୋଉ ବାସି ରୁଟି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଦେଇକି ଭାସିଥିଲି ତାକୁ ଖାଇଲୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଲରେଡି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ବି ବାସି ରୁଟି ବଳିଛି ତାକୁ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତୁ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋର କୁନ୍ଦୁରି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି ଡାଲି ବି ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବୁଢୀ ମା କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ପୋଟଳ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିଦବ ସେ ତାକୁ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ଦେଇକି ଚକଟିକି ଖାଇବେ। ଏପଟେ ସାଧା ଆଇଟମ ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ତରକାରୀ କରିବି ମୁଁ ତ ଅଗାଧୁଆ ରଖିଦେଇଥିଲି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଭାଜିକି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଳି କୋଉମାନେ ଏମିତି ଅମୁଲ କୁଲ କି ଥଣ୍ଡା ବୋତଲରେ ଆଇଁଷ ପାଇଁ ଅଲଗା ତେଲ ରଖନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଆଳୁ ସିଝେଇବାର କାରଣ ହଉଛି ଆଜି ମତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସବୁ ସାରିବାର ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଳୁ ଡାଲିରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରଥମରୁ ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଣିଥିଲେ ଯେହେତୁ କେବଳ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଆଉ ଇଏ ଖାଇବୁ ଆଉ ଏମିତି ବି ଆମ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆମେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ଖାଇବୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଣିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି କାରଣ ଲିଟିଲ ଗୁଗୁଲ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ବି ବହୁତ ଥର ଜଣାନ୍ତି କି ହଁ ଆପଣ ନିଜ ଯୋଉ ଡେଲି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲ କରନ୍ତୁ କି ବ୍ଲଗ ଆଣନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ସେଥିରେ ବ୍ଲଗ ଛାଡିଲେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ କମେଡି କି ବ୍ଲଗ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିକି ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ବ୍ଲଗ ଏମିତି ଯାହା ଆମେ ରେଗୁଲାର କରୁଛୁ ତାପରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛୁ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବନେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଆଉ ଆଶା ଅଛି ଏଥିରେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଲିଟିଲ ଗୁଗୁଲ ଉଠି ସାରିଛି ସେ ଅଲରେଡି ବ୍ରଶ କରିସାରିଲାଣି ବୋଉ ତାକୁ ଖୁଏଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପଟେ ମାଛ କରୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ସେଇ ତେଲରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି ବହୁତ କମ ଚିଙ୍ଗୁଡି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ତେଲ ପକେଇଲିନି ସେତିକି ଏନଫ। ସାଧା କରିବାର ରିଜନ ହଉଛି ବୁଢୀ ମା ଆଉ ମୋ ଶାଶୁ ମା ଏଇ ଦି ଜଣ ହଉଛନ୍ତି ଭେଜିଟେରିଆନ ଏ ଦି ଜଣ ଜମା ବି ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆଉ ଆମେ ରହିଲୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଆଉ ମୋ ଦିଅର ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଉ ମୋ ଦିଅର ଆଜି ନାହାନ୍ତି କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଆଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି ଆମେ ସିଆଡେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ତ କରିଦେଇ ଗଲି କାରଣ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଇବେ ଯେହେତୁ ଶାଶୁ ଖାଆନ୍ତିନି ଆଇଁଷ ତାଙ୍କୁ କଣ ଆଇଁଷ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଇଁଷ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଯୋଉଟା ପକେଇଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ଭଲସେ କଷିଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଆଇଁଷରେ ଖାଲି ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଏ ଆଉ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ପକାଏ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ମସଲା ପକେଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି ନର୍ମାଲ ଏମିତି ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମତେ ସେ ସ୍ମେଲ ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଖାଲି ଏମିତି ବି ମୋ ପସନ୍ଦରେ ହେଲେ ଚଳିବନି ନା ଆଜି ଅଳ୍ପ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ଜଣ ଖାଇବୁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗେନି ସେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ପକେଇଲିନି କିନ୍ତୁ ଯୋଉଦିନ କେହି ଗେଷ୍ଟ ଆସିବାର ଥାନ୍ତି କି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହୁଏ ସେଟା ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଯାହା ମସଲା ପକେଇକି କରିବା କଥା ମୁଁ କରେ। ପ୍ରାୟ ଭଲସେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ବେଶୀ ପାଣି ରଖିବିନି କାରଣ ଡାଲି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଭାତରେ କମ୍ପଲସରୀ ଡାଲି ଖାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଖାଲି ମାନେ କଷା କଷା ଟାଇପରେ ଯେମିତି ଲଗେଇକି ଖାଇଲା ଭଳିଆ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବି। ତ ଏବେ ମସଲା କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ଏଥିରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଟା କଲର ପାଉଡର ପକେଇଥିଲି ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ରଖିଛି ତା ଦେହରେ ପକେଇବା ପାଇଁ ବିନା ରାଗରେ ନନଭେଜ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗେନି କିନ୍ତୁ ମୋ ଶାଶୁ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କମ ରାଗ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ରାଗ ଖାଏ ମତେ ଯୋଉ ତରକାରୀ ରାଗ ନ ଲାଗେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଚକଟିକି ଖାଏ ମତେ ରାଗ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସତରେ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଆମ ବୁଢୀ ମା ବି ରାଗ ଖାଇବାରେ ପୁରା ମାଷ୍ଟର ଆଉ ବିଶ୍ଵାସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 93 ଏଜ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଦାନ୍ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚୋବେଇ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ବୟସ ହେଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦିଅ ତାକୁ ଚକଡି ଖାଆନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ରୁଟି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇବେ ଏବେ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓ ସେ କେମିତି ରୁଟି ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଉଥିଲେ। ରୋଷେଇ ଶେଷ ଏବେ ଲିଟିଲ ଗୁଗୁଲ ପାଇଁ ଟିକେ ସର୍ଟସ ବନେଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଭିଡିଓ ସୁଟିଂ କରୁଛୁ। ପୁଅ ପୁଅ କଥା କାହିଁ ପଡିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇକି ତ ନେଇ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସମୟ ନଥିଲା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସର୍ଟସ ବନେଇକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ।
आमे कुआडे बुलियाको जाउछु आपण देखंतु जानि परिबे बहुत बढ़िया जगह आपण कंटिन्यू करंतु वीडियो आपण को भी बहुत भल लागिबो वीडियो देखिकी ए मंदिरटी होची जगतसिंहपुर रो सिद्धेश्वर मंदिर आम घर कटक किंतु ए मंदिर विषय सुनिकी मु बहुत दिन लाग कहउतली आमे से मंदिर को जिब्बा आम घर ठो अल्प बाट माने आधा घंटा रास्ता हबो आ फाइनली आमे ए मंदिर को आसिलु आपण देखंतु बैकग्राउंड एते बढ़िया हेची आपण को इच्छा हबो एट रहियाको आ टोटल घर को न जिबा पई बहुत बढ़िया हेची भितर देखंतु मंदिर भितर को पसला बेलको केते सुंदर एठी हेची चित्र सबुठु भल कथा होची एठी अबढा भी खाइया को मिले आ मु जो कहतले आमे आज बाहर खाइबु बोली आमे ए मंदिर रे आसी अबढा खाइया कथा कहथलु दीप जाली अपेक्षा करछु ठाकुरंकर दर्शन पाई बाहर समस्त अपेक्षा करछु आ के समय पर ठाकुरंक दर्शन मिलिबो आपण माने भी मो सहित आज पूरा ठाकुरंक ही देखिबे मंदिर दर्शन सहित किछि फोटो शूट भी कलु मते टिके स्लो मोशन ने वीडियो नबा को बहुत भल लागे मु एनको रिक्वेस्ट कली प्लीज मोर गोटे स्लो मोशन ने वीडियो नियो से मोर गोटे स्लो मोशन ने वीडियो नेले आ वीडियो टे एते भल हैनी तथापि मु अल्प देखैछि एपटे लिटिल गूगल को देखंतु खरा होची लिटिल गूगल पूरा झाउली गलानी सेति पई आमे मंदिर भितर को पळेलु एबे पहड़ खोली गला आपण माने भी देखंतु आम कालिया ठाकुर को सतरे एंको देखि के आज मन मुग्ध हे गला बहुत बड़ा लागु जगहटा जदी आपण माने भी केबे सुजोग पाउचंती माने पाखा पाखी लोक के ताले निश्चय जगह को बुलिया को आसंतु ठाकुरंक दर्शन सारिबा परे खरा जोर होतला सेति पई आमे आइसक्रीम खाइलु देखंतु गूगल केमती जीव देखौची आइसक्रीम खाइबा पई जम्मा भी खाइलानी से थरे मात्र एबे इठी जो यज्ञ मंडप पाखरे या भितरे अबढा रोसे हे कि या भितर आसिक रहे ए तुमको टिकेट करिया को पड़िबो टिकेट हेई सरला परे जाई कि अबढा मिलिबो आ सबुठ इंटरेस्टिंग कथा होची एठी कदली पत्र भी किनिबा को पड़े देखंतु से कदली पत्र देटा आनी चंदी हम खाइबा पई आसन देखिबा अबढा रे कोन कोन दउचंती आ लेंबू लंका लुण तो कंपलसरी मोर दरकार एपटे देखंतु खाली आमे नुहे केते लोक सुंदर भाबरे अपेक्षा करछंती टिके प्रसाद पाइबा पई गूगल भी अपेक्षा करछि प्रसाद खाइबा बोली आमे बसी गलु फाइनली एबे आसुचंदी हमको अबढा दबा पई सेपटे देई देई के आसुचंती पूरा दी लाइन बसचंती राउंड हे कि बहुत बड़ स्पेस अछि जेहेतु ब्लॉग करुची ताहले फोन तो निहाती गोटे हाथ रे थिबो आ एनी टाइम फोन टा धरिकी देखो वीडियो या करची से देखिया पड़िबो एपटे फाइनली अबढा आसी जाईची प्रसाद भी बहुत बढ़िया टेस्ट अच्छी गूगल भी अल्प टिके टिके अन्न ताको आमे देइछु खाया पई जेतु से छोटो पिलाटे काले गैस फैस हबो सेति पई ताको बेसी दउनु अल्प टिके टिके दउछु ए लोकेशन आ ए मंदिर आपन को केमिति लागिला आपन निहाती कमेंट माध्यम रे जणेबे एबे मंदिर बुला सरी गला एबे आमे घर को फेरुछु फाइनली आसी घरे पहुंची गलु आसिक देखु देखु फ्रिज भीतर गोटे भंडा थिला भंडा काढी के देखिला बेलको देखंतु काटले अवस्था कोन तार ता भीतर गज्जा हे जाई गज्जा से तो गछ पत्र भी हे गलानी ता भीतर एपटे ऑलरेडी 5टा बाजी सलानी चाहा पीबा टाइम हे गलानी समस्तिंगर एपटे मु चाहा बसे देची आ बादाम किछि आस्तिला गारो आज 4टा बेले बादाम सहित चाहा पिया हबो तेबे आसंत सुनिबा चाहा पी सारला परे बुढ़ी मां कोन कहउचंती अरे मोबाइल धरची चाहाटा चहली पड़ला आम बुढ़ी मांकर दिन राति गोटे काम गुआ काटिबा माँ बस मैं गोदर गड़ को घास उठी भी नहीं कि बस भी नहीं तो गोदर गड़ को घास ता माने कोन उठी पारनी कि बस पारनी हां हां गोड़ टिके घास गोड़ घास देबी कहउचंती हां अब बहु कहला मु उठी भी नहीं कि बस भी नहीं गोदर गड़ को घास भी बुढ़ी मां पार्टी मजा कथा शुणा पर रुटी सहित दिन रही चिंगुड़ी की खाईदेली आ भिडियोटी की एठी समाप्त कली जदि भिडियोटी भल लगी तेज निश्चय लाइक करेंगे आ कमेंट माध्यम निश्चय मतामत देवे बाय बाय गुड नाइट नमस्कार।